చాలా ఉంది ఇంకా చాలా మంత్రాలు అంటే నాకు కంగారు చెప్పండి. देवता प्रधान सूर्य पंचबालकादित्याग्रह राष्ट्रदिक्पालक देवता पूजा महंकर्षे आदो सिंहाग्राधिपति देवता पूर्णभाव वन्ना इदुध्यात्रा ఒక గంట పక్కన పసుపుని కట్టి దిగట్టుని దిగట్టుని ఓం గణానంతరాగృతమలామహే కవింద వినాభవస్తవస్తవ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మాం బ్రహ్మస్పరామ శ్రవణం నోదవిస్తే దశాద శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత నమః తావయాం పూజయామి అతిమందు కొవ్వు కచ్చంలో కొంచెం కచ్చంలో కొవ్వు పదండి గణానంతరాగృతమలామహే కవింద వినాభవస్తవస్తవ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మాం బ్రహ్మస్పరామ శ్రవణం నోదవిస్తే దశాద श्रीमहागणाधिपतिदेवतायां स्थापयां पूजयामि ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्वास वधन्यामनावृतष्टदः ब्राह्मणानाहयां स्थापयां पूजयामि इदं विष्णुं चक्रमे तरधेकं समोर्णस्वागं धरे विष्णुमालाहयां स्थापयां पूजयामि कृतरुद्राय प्रदेवसे योतिराहते रुद्रमालाहयां स्थापयां पूजयामि गौरी सलीलाविवाय अष्टावधिवादने भगवते सहस्राक्षरवर्षयाम गौरीमालाहयां स्थापयां पूजयामि आ सत्यनोषरत्तमानवे समृद्धवत्तङ्गेरणेन सवितार्थेनोदेनो यातो भवनावस्यां सूर्यग्रहस्य सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तवस्त्रं रक्तमाल्याम्बरतरं रक्तक्षेत्रध्वज रथपताकाभिशोभितं दिव्यसमारभक्षणे कुर्वाणा अधिदेवता सहित सूर्यग्रहमावाहयां स्थापयां पूजयामि ओमाप्या ससामुष्टं भवावादस्रङ्गरे चन्द्रग्रहस्य चन्द्रग्रहं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याम्बरतरं श्वेतक्षेत्रध्वज रथपताकाभिशोभितं दिव्यसमारभक्षणे कुर्वाणा अधिदेवता चन्द्रग्रहमावाहयां स्थापयां पूजयामि अग्निर्मोद्धारवाककुत्पदयापागमेताजन्मदे अंगारकस्य अंगारग्रहं रक्तवर्णं रक्तपुष्पं रक्तमाल्याम्बरतरं रक्तक्षेत्रध्वज रथपताकाभिशोभितं दिव्यसमारभक्षणे कुर्वाणा अधिदेवता अंगारग्रहमावाहयां स्थापयां पूजयामि उद्बद्धस्वाकरभस्ताकवट्टभूते कर्णस्यावतरत्वाकं तदन्तवेद बुधग्रहस्यावतग्रहमावाहयां स्थापयां पूजयामि बृहस्पतिग्रहस्यावहस्पतिग्रहं करकवर्णं करकरुष्टं करकमाल्याम्बरतरं करकजन्तरध्वजरथपताकाभिशोभितं दिव्यसमारभक्षणे कुर्वाणा अधिदेवता बृहस्पतिमावाहयां स्थापयां पूजयामि शुक्रं धन्यध्वजितं विषमसहस्रादेवोषधरतवस्तु शुक्रग्रहस्य शुक्रग्रहं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतक्षेत्रध्वज अधिदेवता शुक्रग्रहमावाहयां स्थापयां पूजयामि अग्निर्मोद्धारवाककुत्पदयापागमेताजन्मदे अंगारग्रहस्य अंगारग्रहं रक्तवर्णं रक्तपुष्पं
अस्या राहुग्रहस्य राहुग्रहं नीलगन्धं नीलवृत्तं नीलमाल्याम्बरधरं नीलच्छत्रध्वजरथपताकाशोभितं जीवसमर्पणदक्षिणे कुर्मः अधिदेवता मृत्युदेवता सहित पादग्रामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतो कुर्मन्नकेतवसे समद्भिरजायिता केतग्रहस्य केतग्रहं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्याम्बरधरं चित्राच्छत्राध्वजादिदेवता मृत्युदेवता केतग्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्वः इंद्रवस्व सर्वे महाजरेभ्यस्माकमस्तकेव इंद्रमावाहयामि दोषहतारभृतसमस्य कृतः अग्रमावाहयामि यमासोमकं सर्वत्याकृतोतरङ्गवत्वा यमावाहयामि मोषणपरापराणितधारावरतृष्णासः निर्तिमावाहयामि इममेवरुद्ध्यावत्वा वसुजातये वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तवायुवतस्तरे तुष्ट्यर्भवस्यां सः वायुमावाहयामि स्वरेधेरगं साध्यं सवय यत्रं श्रवणं यादस्मै कुर्हेरमावाहयामि तमेशानं जगत्सावत्वामुढं यदधातायुरदब्धस्वस्ते ईशान्यमावाहयामि क्षेत्रस्यावतरहितं ग्रामसं समामृते कृते क्षेत्रमालकमावाहयामि यतीन्द्रावयातरातुरहितरा स्वस्तिधारयङ्करः अभयङ्करमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कास्तस्वदेवजाने त्रैवः प्रथमग्रहासद्विपदे संजदुष्पदे पार्श्वभ्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि विवस्वदमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि परेजनावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मित्रावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जयन्तमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मीनारायणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तत्परमेश्वराय विद्महे महादेवाय प्रचोदयात् तनाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् उमामहेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि एरात्मनाय विद्महे गद्धाय धीमहि ब्रह्म प्रचोदयात् ब्रह्ममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इदं विष्णुं चक्रमे तथैर्वां समोरस्वागं सरे विष्णुमावाहयामि अस्यास्तुमहादेवताभ्यो नमः पंचमालकादित्यागमग्रह सहित अष्टविभागदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अधस्त्री महादेवता ब्रह्माण्डकलशदेवतामावाहयामि शिरसस्नापयामि शन्नावत्रस्यवर्णः शन्नाभौतर्यान्तरहस्तविष्णुं चक्षुर्दृष्ट्यामि व्रतं वदिष्यामि ओम स्यां तेषां देहे शुद्धादिस्नानं धोपयामि स्नानान्तरं वस्त्रं धोपयामि वस्त्रार्थं यज्ञोपवेतं धोपयामि यज्ञोपवेतार्थम् अक्षतां धोपयामि गन्धाक्षतां धोपयामि पुष्पाणि पूजयामि ओम अहं निरतासनाजलः निरतवते महन्तेन सूक्ष्मः शिवोत्रेण एकमुद्रे शालिमा श्रीकण्ठामा श्रीकण्ठामा त्रिमूर्ते नमः नानाविधा परमला तत्त्वं पुष्पाक्षतानि समर्पयामि अस्यास्त्र महादेवताभ्यो नमः नैऋत्य देवताभ्यः प्रसादसिद्धिरस्तु अस्य विमान्यस्य वरुणदेवतामावाहयामि अस्यास्त्र महादेवताभ्यो नमः वरुणकलशमावाहयामि वरुणासनाय नमः वरुणमूर्ते नमः वरुणाय नमः ओम आवाहयामि आवाहं धोपयामि पादयोः आद्यं धोपयामि हस्तयोः अर्घ्यं धोपयामि सरसस्नापयामि
आपो हिष्टान हस्तमोद्य तदापर हेरणा सक्षदे योस्य वदमो अनतः तस्य भागेतन वसतेरो मातरः तस्मात् नमामि सक्षयाय जन्मदा आपो जनयधाचरः श्रीवरण देवता ब्रह्मः श्री आपो हिष्टान हस्तमोद्य तदापर सक्षदे वसतेरो मातरः आपो जनयधाचरः भोपयामि श्रीमद्धाक्षदां भोपयामि गन्धाक्षदां भोपयामि अक्षदां भोपयामि पुष्पाणि पूजयामि ओम मंत्रवासनाय नमः कुशहस्ताय नमः गोमन्ते नमः धर्मज्ञान वैराग्याय नमः श्री वरुण देवताय नमः ध्यान आवाहनादि सब सर्वकार पूजां भोपयामि स्कूल पंपी शास्त्रमहादेवां नमः वायुकल समावाहयामि स्कूल पंपी इट्रारो वाडमा शास्त्रमहादेवां नमः वायुकल देवतावाहयामि ओम तमायो तस्परे तस्येन भवस्याम्नः वायुवासनाय नमः वायुमूर्ते नमः वायुवे नमः इति ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि शिरसस्नापयामि शुद्धोदकस्नानं प्रकल्पयामि अपहिष्टं हस्तमोदे तदापर हेरणा सक्षदे यवस्य मुखमानसः तस्य भाजते नमस्ते मातरः पुष्पाणि नमामि सक्षयाय जन्मदा आपो गोविंदा गोविंदा शास्त्र महादेवताभ्यो नमः नित्यानंद कर्पूर नीराजन दर्शयामि शास्त्र महादेवताभ्यो नमः पूर्ति सरिगे वेलिंचंడి నిదానంగా వేయించండి కొంచెం కర్పూరం పెట్టారు పెట్టారా అమ్మాయి గారు అది వదిలేసి అంగ పెద్దవి ఉన్నాయి కదా అవి లేట్ అవుద్ది నువ్వు కూడా నేనంటే అభవత సమృద్ధంచ సర్వాన్ గృహయతో గంధద్వారాంగలాదర్శ నిత్యముష్టాం కరీషిణీం ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం తానుపహయశ్రియం మనసక్కామపతిం వాతు సత్యమసీమహి పశూనాకం రూపమన్య శ్రియం శ్రతః క్రతమేన ప్రజాభూతామయ సంవరిపుంచురా नमो हिरण्यस्तवताभ्यस्तवो नमो नमः नमो वाचे वाचस्पदे नमो विष्णवे बृहस्पतिं करोमि सोमनसः सोमनसस्यमस्तु जातवेधा पुनः रुद्र विश्वाभुवनान्वेषतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु नमो वाचे वाचस्पदे नमो विष्णवे बृहस्पतिं करोमि सोमनसः सोमनसस्यमस्तु जातवेधा पुनः रुद्र विश्वाभुवनान्वेषतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु जातवेधाः सहस्रदेरुषा पुरुषः हिरण्यवर्णां हिरण्यं सुवर्णरजतस्रजा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मवावः तमावः जातवेदो लक्ष्मीमरवगामिनी तस्यां हिरण्यं विन्धेयं कामस्तं पुरुषाणां अश्वभूमां दत्तवत्याम् अस्तिनादमप्रबोधिनी श्रियं देवी ఇంకా अभ्यासशास्त्रियं देवी मुखक्वये श्रीर्मा देवी दुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारवाद्यां तरन्ते अर्पां तर्पयन्ते पद्मस्थितां पद्मवर्णां विपोहे श्रिय चन्द्रभासां यशसां चलन्ते श्रियं लोके देव दुष्टमुदार तामध्वनिं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेदस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोति जातवनस्पदा स्तवृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तव सन्तु मायान्तर्वाश्य लक्ष्मीः उपहितवां देवः सह कीर्तिश्च मणिना सह प्रातर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धन्ददातमे षट्पदभासामशाल ज्येष्ठलक्ष्मीर्नासाम्यहम् अभूत समृद्धञ्च सर्वान् गृहेतु चन्द्रद्वारान्तरादर्श नित्यवष्टां करीषिणीम् ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिकोभयश्रियं मनसक्कामुपतिं वाच सत्यमसीमहि पशूनाकं रूपमन्याश्रयं सरतः करत्तुलसी सहस्राक्षं च नमो नमः अदिति मरुवा अस्या हिरण्यस्तवताभ्यस्तभो नमो नमः नमो वाचे वाचस्पदे नमो विष्णवे बृहस्पतिं करोमि ओम श्रीमहादेवताभ्यो नमः श्री सीतारमणलक्ष्मणसहितान्यस्वाम्ये नमः षष्ठोदकाभिषेकां समर्पयामि श्रीमहादेवताभ्यो नमः ओम केशवाय नमः नारायण नमः सौरवे नमः चक्रवाणी नमः जनार्दनाय नमः वासुदेवाय नमः
प्रज्वर्मकासनस्ताय नमः ऊर्ध्वाय नमः वैकुण्ठवासाय नमः पृथ्वीनाथाय नमः सहस्रांशवे नमः भद्रगिरिनिवासाय नमः सकलज्ञानसवितात्मजाय नमः विष्णुरूपाय नमः महते नमः त्रिगुणात्मने नमः त्रिगुणाय नमः सहस्रांशवे नमः अमितगुणशालिने नमः परात्पराय नमः व्यासाय नमः चिन्मोद्राङ्गिधारिणे नमः सहस्रांशवे नमः अमितगुणशालिने नमः परात्पराय नमः व्यासात्मने नमः सहस्रांशवे नमः ओमनन्ते नमः प्रकृते नमः विकृते नमः विद्याय नमः सर्वभूतहितप्रदाय नमः श्रद्धाय नमः प्रोत्मके नमः वाचे नमः स्वाहा नमः स्वधाय नमः श्रीमः देवताय नमः नानाविधा परिमलपत्रपुष्प अक्षतानि समर्पयामि श्रीमः देवताभ्यो नमः नानाविधा पदाक्षां समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीमः देवताभ्यो नमः ओम भूर्भुवस्सुवः ఓకే శాస్త్ర మహాదేవతాభ్యో నమః అవి తీసుకురండి ముందు ఒక దీపారాధన వెలిగించాలి దీపం వెలిగించుతాను ఓం భూర్భువస్సః హిరణ్యస్సవితాత్మనే నమో నమః నమస్తతసే నమో నమః ఓం భూర్భువస్సః హంసావతరవరేణ్యం భర్గోదేవస్యాదేవహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ సత్యం దర్శయేన వహంచామి అమృతమస్తమృతమస్తమస్యేశ్వరః దేవతాభ్యో నమః శాస్త్ర మహాదేవతాభ్యో నమః ఓం దాని తడిపల్లా ఉన్నాయి ముందు కుంభహారతిలో కర్పూరం పెట్టండి అవి కాదు ఒత్తి కాదు కర్పూరం అరే కర్పూరం అక్కడ ఉంది అందులో ప్యాకెట్ ఎంత ఉంటుంది ఫస్ట్ మీకు ఏ ఆర్తి కావాలి కుంభహారతి తర్వాత సింహం తర్వాత మాకు గోవింద చక్రవర్తినోజాయ సార్వభౌమాయ నర్య ప్రజామి గోపాయ మృగప్రాయ దివసే జాతాం జర్షాంజవర్తేన సర్వాం ప్రతిష్ఠితాం శ్రీవత్సవస్త షణ్మంగళాన్ భవంతో నాశకరణంతో నర్య ప్రజామి గోపాయ మృగప్రాయ దివసే జాతాం జర్షాంజవర్తేన సర్వాం ప్రతిష్ఠితాం శ్రీవత్సవస్త షణ్మంగళాన్ భవంతో నాశకరణంతో నర్య ప్రజామి గోపాయ మృగప్రాయ దివసే జాతాం జర్షాంజవర్తేన సర్వాం ప్రతిష్ఠితాం శ్రీవత్సవ సమస్త షణ్మంగళాన్ భవంతో నాశకరణంతో శ్రీ సీతారామరత్న చరితాన్ని స్వామి నమః రాజేంద్రశ్యామి గోవింద శాస్త్ర మహాదేవతాభ్యో నమః త్యానంద కర్పూర నీరాజనం కల్పయామి శాస్త్ర మహాదేవతాభ్యో నమః బ్రహ్మయ్య శాస్త్ర